Hello, 8th grade. Hello, guys, for 8th grade. Today we're gonna continue with your phonics class. In Unit 4, vamos a continuar siempre con su unidad 4. Estuvimos hablando un poquito acerca de esto, pero quiero, ¿verdad?, recalcar otra vez para que ustedes puedan practicar. So the topic is, are they any eggs? ¿Habrá algo de huevos? ¿Habrá huevos? Okay. First of all, we're gonna see the plural nouns. Vamos a ver spelling rules, reglas de letreo y los sustantivos en plural. Add s to most nouns. Hay que agregar s a la mayoría de sustantivos. So we have banana, bananas. Bean, beans. Add es to nouns that end in ch, o, s, sh or x. Entonces le vamos a agregar la es a las que terminan con la ch, o, s, sh o x. Entonces tenemos tomato, tomatoes, sandwich, sandwiches, box, boxes. If a noun ends in a consonant and y, change the y to I and add es. Cuando un sustantivo entonces termina con una consonante y con la y, a la y la vamos a cambiar por la i y le vamos a agregar es. Entonces tenemos strawberry. Entonces ustedes fijan, termina en una r que es consonante y una y. Entonces le vamos a quitar la y y le vamos a poner la i, y le vamos a agregar es. Entonces para que diga strawberries. Igual que party, parties. Okay, now we're going to complete the statements. We have 1 strawberry, entonces más 2 strawberries. Esto me lo van a copiar en sus cuadernos de phonics, ¿ok? ¿Por qué? Para que ustedes puedan seguir practicando. Number 2, 1 box, 3 boxes. Very good. 1 apple, 4 apples. 1 dress, 2 dresses. Very good. 1 country, 7 countries. Ahí le vamos a quitar la y y ponerle ies. 1 family, 3 families. 1 sandwich, 2 sandwiches. 1 banana, 3 bananas. 1 potato, 2 potatoes. 1 egg, 4 eggs. Okay, now we're gonna look at the pictures and what can you see? We have 2 bananas. Okay, so how many do you see? 4 strawberries. Very good. Then 3 tomatoes. 3 tomatoes. 5 beans. Excellent. Peppers. 2 peppers. Orange. 3 oranges. Oh, these ones are peaches, right? Yeah, it looks like orange. Parecían naranja, ¿verdad? Then the next one, potato. 6 potatoes. Number 8, sandwich. 3 sandwiches. Okay, now we're gonna continue with some and any. Some and any, we use it cuando no queremos decir, lo usamos cuando no queremos decir exactamente cuántos hay.
Entonces usamos algo indefinido, indefinite. For example, decimos, there are some mangoes. Hay algunos o algo de mangos, ¿verdad? No decimos exactamente cuántos, pero some mangoes. Y cuando no hay, entonces nosotros decimos, se dice, there aren't any apples. Que no hay ninguna manzana. Okay, so use some and any to describe indefinite quantities of plural nouns. Ahí dice entonces de que lo vamos a usar para describir cantidades indefinidas. Use some in affirmative statements. There are some apples in the fridge. And use any in negative statements. There aren't any peppers on the table. Use any in question. Are there any onions on the omelet? Yes, they are. No, they aren't. Over here we have a definite quantity. Como les dije, algo definido, una cantidad definida es 4 eggs, 4 huevos. An indefinite quantity, some eggs, algunos huevos. Entonces es algo indefinido que no sabemos exactamente, ¿verdad? Now the language tip, for short answers you can also say. Entonces para respuestas cortas también podemos decir, yes, there are some. No, there aren't any. ¿Verdad? En la anterior pregunta decimos, are there any onions in the omelette? Y la respuesta decíamos, yes, they are. Pero podemos agregarle some. Yes, there are some. O no, there aren't any. Entonces recuerden que any va con aren't porque es negativo, negative. Y some va a ir con they are porque es afirmativo. Okay, now please listen to the grammar examples and repeat. Escuchen y repitan. Unit 4, page 33. Grammar. Exercise 2. Pronunciation. Listen to the grammar examples. Repeat. There are some apples in the fridge. There aren't any peppers on the table. Are there any onions in the omelet? Okay, now we're going to continue with complete the statements. There are some peaches on the table. You see some. ¿Por qué usamos some? Porque they are es affirmative, ¿verdad? Es afirmativo. Are there any peppers? Es una pregunta, entonces usamos any. There aren't mangoes. Como es negativo, entonces vamos a usar there aren't any mangoes. There aren't any mangoes. Ahora, ¿qué es pregunta? Entonces, ¿cómo comenzamos la pregunta? Puede comenzar con is o con are. Pero en este caso es plural porque dice books. Entonces lo vamos a utilizar, vamos a comenzar con are. Are there any books in your room? They aren't. Dice aren't, entonces quiere decir que es negativo. Entonces vamos a poner no. No, there aren't. Number 6. There some eggs in the fridge. Como es ahí some eggs, plural, entonces vamos a usar el verbo are. There are some eggs in the fridge. Are any tomatoes? ¿Cuál es entonces el que usamos? There, ¿verdad? Are there any tomatoes? There. Yes, there. ¿Qué verbo vamos a usar? Are, ¿verdad? No vamos a decir aren't porque no es negativo, sino que es afirmativo. Are. Okay. Now look at the pictures, ask and answer question. Use short answers. Vamos a hacer una cosa. Ok, yo les voy a decir aquí está la figura.
les van a preguntar si hay alguno de esos objetos y ustedes tienen que decir yes or no. Yes, they are, or no, they aren't. Okay? So, over here, the books. Are there any books? Are there any books? Yes, they are. Now, X. Ahora, hagamos la pregunta. ¿Cómo diríamos entonces? Are there any eggs? Are there any eggs? Entonces miramos que sí hay, ¿verdad? So, yes, they are. Are there any eggs? Yes, there are. Onions. Are there any onions? No se mira, ¿verdad? Entonces, no, they aren't. There aren't. Number 4, apples. Are there any apples? Are there any apples? No, there aren't. Bananas. Are there any bananas? Yes, they are. Ahí están, miren. Yes. Peppers. Are there any peppers? Yes, right? Yes, they are. Okay, so this is the end of the unit 4. And we're gonna provide you with activities. Yo les voy a estar dando actividades y completen las páginas también of your book. Complete the pages of your book. And that's it for this week. Eso es todo por esta semana. Bye bye.